जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो यही सेशन रे आमर रहुची कोन ना इम्पोर्टेंट आर्टिकल आमर जो रहुची आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो फ्रेंड्स ये आमर इम्पोर्टेंट रहुची। तो देखंतु आमर कोन रहुची आमर जदी फंडामेंटल आमर राइट्स कथा कहिबा आर्टिकल आमर 12 रु 35 आमर भितरे जाउची। आमे जदी आर्टिकल 14 कथा कहिबा आमर कोन आसुची इक्वालिटी बिफोर लॉ आसीबो। आउ जदि आमे आर्टिकल 15 कथा कहिबा ताहले हि जिवो हमर कोन ना प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल 16 कथा कहिबा ताहले कोन हेबो ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल 17 नंबर कथा कहिबा ये हमर कोन आसुची आर्टिकल 17 रे ना हमरो अबोलिशन टू अनटचेबिलिटी हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल 18 कथा कहिबा ताहले कोन आसी जिवो ना अबोलिशन ऑफ आमर टाइटल्स हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल 19 नंबर कथा कहिबा ताहले हि जिवो कोन ना आमर 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स हि जिवो एथरे आसु। तो फ्रेंड्स आमे जदि आर्टिकल 20 कथा कहिबा ये आमर कोउथरे जाउछि ना आमर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल नंबर 21 कथा कहिबा सी आमर कोउथरे जाउछि ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हि जिवो। आ फ्रेंड्स जो रहिछि हमर आर्टिकल 21 ए तो एटा रहुछि हमर कोन ना राइट टू हमर एजुकेशन रहुछि जोटा कि हमर 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत रहुछि। आमे जदि आर्टिकल हमर 22 नंबर कथा कहिबा ये हमर कोउथरे आसुछि ना प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन सर्टन हमर केसेस रहुछि। आर्टिकल 23 नंबर कोउथि पई रहुछि हमर प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन हमर ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर हि जिवो। आमे जदि आर्टिकल 24 नंबर कथा कहिबा हमर कोन रहुछि ना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। हमर जो पिला मानकु नेकरी हमर कोन ना हमर खटा होउछि तो सेही हमर चाइल्ड लेबर विषय रे हमर आर्टिकल 24 रे हमर कुहा जाईछि। आउ आर्टिकल हमर 25 रु 28 रहुछि कोन हमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हि जिवो। आर्टिकल 29 आउ 30 कोन रहुछि हमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ मिनोरिटीज माइनॉरिटीज हि जिवो। आउ फ्रेंड्स रहुछि कोन आमे जदि कथा कहिबा आर्टिकल 32 टा तो एटा हमर राइट टू हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हि जिवो जोटा कि हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर बा हमर संविधान रो पिता ये कोन कहिथिले ना हमर हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली ये हमर कहिथिले। तो हमर एटा हमर कोन रहुछि परवर्ती रे आसुछि कोन देखंतु हमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बा हमर डीपीएसपी जोटा रहुछि हमर आर्टिकल 35 रु हमर 51 रे रहुछि कोन ना हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी रहुछि। आउ जदि आर्टिकल 39 कथा कहिबा ताहले एटा कोन आसुछि ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आसुछि। आमे जदि आर्टिकल 40 नंबर कथा कहिबा हमर कोन आसुछि ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आसुछि हमर आर्टिकल 40 रे। आउ आर्टिकल हमर 44 रे आसुछि कोन ना यूनियन हमर आर्टिकल 44 रे आसुछि कोन ना हमर यूनिफॉर्म सिविल कोड आसुछि फ्रेंड्स। आउ आर्टिकल 45 रे हमर कोन आसुछि ना ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आसुछि। आमे जदि 47 कथा कहिबा आर्टिकल कोन आसुछि ना ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अराइज दी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ हि जिवो। आउ आर्टिकल हमर जदि 48 ए कथा कहिबा ताहले हमर कोन आसुछि ना प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आसुछि। आउ देखंतु हमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहिछि हमर आर्टिकल 51 ए रे आसुछि कोन हमर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ हमर सिटीजन्स आसुछि। आउ रहुछि कोन ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखंतु हमर जो आर्टिकल हमर फास्ट अछि तो एटा हमर कोन आसुछि ना इंडिया हे गला बा हमर जो भारत होउछि तो ये होउछि कोन ना हमर यूनियन स्टेट बोली ये दर्शाउछि आर्टिकल 1 रे। आउ आर्टिकल 3 रे कोन रहुछि ना हमर जो हमर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आउ अल्टरनेशन ऑफ हमर कोन अछि एरिया आसुछि। आ पार्लियामेंट ऊपर रहुछि देखंतु हमर जो आर्टिकल हमर जो रहिछि केते ना हमर 79 तो एटा हमर कोन रहुछि ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रहुछि फ्रेंड्स। आ जदि आर्टिकल हमर 80 कथा कहिबा ताले कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा हि जिवो। आ आर्टिकल 81 रे कोन आसुछि ना हमर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा हि गला। आर्टिकल 83 हमर कोन आसुछि ना ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हि जिवो।
ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 100 ରେ କଣ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆର୍ଟିକଲ 100 ରେ ଆସୁଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ଭୋଟିଂ ଇନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଆମର ଭୋଟିଂ କଥା ଏଇଥିରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 100 ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 52 ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର କାହା ସହିତ ରହୁଛି ନା ଆମର ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ରହୁଛି। ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 53 ଆମର କଣ ନା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପାୱାର ଅଫ ୟୁନିୟନ ରହୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 54 ଅଛି ଏଇଟା କଣ ହେବ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 61, ଆର୍ଟିକଲ 61 ଆମର କଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରୋସିଜର ଆମର ଫର ଇମ୍ପାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଯୋଉ 63 ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯାଉଛି ଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲେଟ ଆମର ରହୁଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ଯଦି 66 କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆମର କଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରହୁଛି କଣ ଆମର କିଛି ଆମର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 74 ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ନା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ଏଡ ଆଣ୍ଡ କଣ ଆଡଭାଇସ ଟୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ରେ ଆମର ଯାଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 74। আর আর্টিকেল যদি আমি 75 কথা কহিবা তাহলে আমার আপয়েন্টমেন্ট অফ আমার প্রাইম মিনিস্টর হইଯିବ আন্ড আম কোন আমার যেতে সব অদর মিনিস্টর অছন্তি আমার আর্টিকেল 75। আমি যদি জুডিশিয়ারি কথা কহিবা তো দেখন্তু জুডিশিয়ারি রে হচ্ছে আমার কোন যে আর্টিকেল আমার যে রহিছি 124 তো এইটা হবো কোন না আমার ইস্টাবলিশমেন্ট অফ আমার সুপ্রিম কোর্ট রে যাଉଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 125 ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ଆମର ଯୋଉ 129 ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଏ କଣ ନା କୋର୍ଟ ଅଫ ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯାଉଛି କେତେ ଆର୍ଟିକଲ 129 ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ 136 ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା ସ୍ପେସିଆଲ ଲେଭେଲ ଆମର କଣ ପେଟିସନ ବା ଆମର କଣ ନା SLP ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର 141 ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର लो डिक्लेयर बाय आम सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ହେଇଯିବ जो ରହୁଛି ଆମର 141 ରେ। ଯଦି ରହିବ ଆମର କେତେ ଆର୍ଟିକଲ 214 ରେ ରହୁଛି କଣ ହାଇ କୋର୍ଟସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ହାଇ କୋର୍ଟ ରେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ କୋଉ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 2 ଆମର 214 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 153 ରେ ଯାଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ର ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି 153। ଆମେ ଯଦି 154 କଥା କହିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପାୱାର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ଆମର 163 ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ଏଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଯିବ। आर्टिकल जो रही है 164 एटा जाउची हमर कोन ना हमर चीफ मिनिस्टर आउ जो मिनिस्टर रहिले तांको रिलेटेड रे जाउची आर्टिकल 164। कोन ना पंचायत आउ जो म्युनिसिपालिटी रही तो हमर आर्टिकल जदी कथा कहबा हमर 243 रे एटा जाउची हमर कोन ना हमर पंचायत राज जोटा कि हमर रहुची ना हमर 73तम अमेंडमेंट रे जाउची। आमे जदी कथा कहबा आर्टिकल 233 पी रु हमर केते रहउची 243 जेड तो एटा हमर होउची कोन ना हमर म्युनिसिपालिटी रे जीवो जोटा कि हमर 74 अमेंडमेंट रे ये जाउची। आ रही हमर कोन फाइनेंस आ जदी इमरजेंसी रे रहउची तो आर्टिकल जो रही हमर 265 हमर रहउची कोन नो टैक्स शैल बी लिव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ रे पड़ुची। आ जदी आमे कथा कहबा आर्टिकल हमर 280 त हमर फाइनेंस कमिशन रे ये पड़ुची। आ जदी आर्टिकल आमे 301 कथा कहबा तो राइट टू हमर प्रॉपर्टी ही जीवो। आ आर्टिकल जो रही हमर 352 एटा रहउची हमर कोन ना हमर नेशनल इमरजेंसी रो रहउची। परवर्ती रहउची हमर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट मानकर जो रूल तयारी करूछंती तो से रूल्स रिलेटेड हमर रहउची कते ना आर्टिकल 3 हमर 56 रे रहउची। आ आर्टिकल 360 रे कोन रहउची हमर कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी रहउची। आ मिसेलस रे किछ रहउची देखंतु ना आर्टिकल हमर जो 368 अछि एटा हमर कोथरे जाउची ना अमेंडमेंट ऑफ हमर कॉन्स्टिट्यूशन रु ये हमर ये बिलोंग करूची। देखंतु कोन ना हमर जो परवर्ती रहउची देखंतु फ्रेंड्स कोन
ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକେଲ ଆମର 370 ରହିଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ରହୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆବ୍ରୋଗେଟେଡ କରାଯାଇଛି ବା ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛି କେତେ ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ 371 ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା ସ୍ପେସିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଆମର ସମ୍ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟିକେଲ ଆମର 395 କଥା କହିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ରିପିଏଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଆମର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।